प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र और बहुमूल्य नाम समस्त को नमस्कार। समस्त को आजिकार प्रसारण रे आम स्वागत जनाऊँ। प्रिय मैंने निश्चित भाव में आगामी दिन मानक आम सुजोग पाइबू मांडलिक भाव में समवेत हो एक स्थान रे प्रभुंकर उपासना करने निमंते से पर्यंत आसू निज परिवार जद्यपि बसीचु एकुटिया परिवार सहित सांग गहन आसू प्रभुंकर स्तुति वंदना करी रविवार उपासना रे निज निज को प्रभु समर्पण करूँ प्रार्थना करवा। आजिकार ये पवित्र उपासनार आरंभ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे हो आमेन। प्रेमिक श्रद्धाल पिता स्वर्गस्थ प्रभु त्रिएक परमेश्वर राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु सत्य जीवित अनादि अनंत परमेश्वर धन्यवाद दौचु तुम समस्त प्रकार मंगल दया अनुग्रह दान निमंते प्रभु पुणी थे आजिकार ये प्रसारण रे आम समस्त को तुम संयुक्त हेबा निमंते सुजोग देल धन्यवाद दौचु प्रभु। आजिकार उपासनार प्रत्येकटी कार्य तुम निकट में ग्रहण योग्य हो आम समस्त निमंते प्रभु आशीर्वादर कारण हो निज निज को तुम समर्पण करी प्रार्थना जीशु नाम मागुअछु आमेन। प्रिय माने मुक्तिमार्ग मंडलीर रविवार उपासनार सीधा कार्यक्रम प्रसारण रे समस्त को आम स्वागत जनाऊँ। पुणी थे आसू प्रभुंकर स्तुति निमंते गीत गान करवा 252 पृष्ठार गीत उपासना संगीत 252 पृष्ठा आउ तहिर तल गीत सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर। सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर। जेणे गले तेणे नाचे रुदबर कि जानी काहिकी नुहई पासोर। सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर। दुई दुई करे चारोटी अक्षर बांधी रखी अछि सरग संभार। आड़ काठे छंदा सेही नाम चिर हे जोड़ू फूल के शरीर। सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर। नीति चमत्कार प्रीति रत्नाकर पापु तरिबारे आमोह मंतर। नोह पद प्रान्तु निमिषे अंतर नाम भजन रे जाऊ दिन मोर। सुंदर मधुर नामटी तांकर
ନପାରି ମୁରୁଛି କ୍ଷଣେ ମାତର ଯେଣେ ଗଲେ ତେଣେ ନାଚେ ହୃଦ ମୋର କି ଜାଣି କାହିଁକି ନୁହଇ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ନାମଟି ତାଙ୍କର ନପାରି ମୁରୁଛି କ୍ଷଣେ ମାତର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ନାମ ଯାହାକି ଆମର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ନାମ ସଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହିବା, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲାତଙ୍କ ଅଧିକାର ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ମରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୀବିତ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେଠାରୁ ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପାପର କ୍ଷମା, ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ। ଆସୁ ସେ ଦୟାମୟ ପିତା, ସେ ପ୍ରେମିକ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହୁଁ, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳ ପିତା, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପାପ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ମୁଁ ମନ ଓ ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା କରି ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧ କରିଅଛି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖେଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ଆପଣର ଅକଥନୀୟ ଦୟା ହେତୁ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଠିନ ଦୁଃଖ ମରଣ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନହୀନ ପାପୀ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ କୃପାବନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବି। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଶରଣ ମୁଁ ନେଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ ଅନାମତେ ପ୍ରସନ୍ନେ ନହିଲେ ମୋମଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ। ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତହିଁର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ତହିଁର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 9 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତହିଁର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 9 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି। ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ
ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଥିଲେ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ, ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ। ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ବୁଝିପାଳନ କରିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଗୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। প্রিয়তম যিশু মোর হৃদয় মন্দিরর প্রিয়তম যিশু মোর হৃদয় মন্দিরর প্রিয়তম যিশু মোর হৃদয় মন্দিরর
ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାତା ପାପୀଙ୍କର ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାତା ପାପୀଙ୍କର ତୁମେ ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର ତୁମେ ଜୀବନତି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ମୋର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ମୋର ମନ୍ଦିରର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନର ସାହାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନର ସାହାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ହୃଦ ବେଦନାର ଭାର ଦୟାରେ କର ନିଜର ହୃଦ ବେଦନାର ଭାର ଦୟାରେ କର ନିଜର ତୁମ କରୁଣା ବାରିଧାରେ ଭରି ଦିଅ ମୋ ଅନ୍ତର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ମୋର ହୃଦ ମନ୍ଦିରର প্রিয়তম যিশু মোর মন্দিরর ক্ষণিক এ জীবনর আসরা সূরজ মোর ক্ষণিক এ জীবনর আসরা সূরজ মোর জলা প্রদীপ মোর জলুথিবি নিরন্তর জলা প্রদীপ মোর জলুথিবি নিরন্তর কহুথিবি তুম প্রেমর জীবন্ত সুসমাচার প্রিয়তম যীশু মোর হৃদ মন্দিরর প্রিয়তম যীশু মোর হৃদ মন্দিরর তুমে অনাদিশ্বর ପରିତ୍ରାତା ପାପୀଙ୍କର ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାତା ପାପୀଙ୍କର ତୁମ ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର ଏଇ ଜୀବନଟି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ମୋର ହୃଦ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରିୟ
প্রিয়তম যিশু মোর মন্দিরর অরুদ মন্দিরর মন্দয় মন্দিরর। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂଗୃହୀତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ମାନତ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୁମର ଦୟା ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନରେ ଦେଇଛ ପିତା। କେବଳ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶରଣାଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କରାଇ ନେଉଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣି ଥରେ ଆଜିକାର ଏହି ରବିବାର ଉପାସନାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହୁଁ ପ୍ରଶାସନରୁ ତାଙ୍କର ସେବାପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବହନ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭାବବାଣୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଭାବବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆଉ ଅବିଳମ୍ବେ ସେହି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତହିଁର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ, ଆଉ ଯାହାକି ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ
प्रकाशित वाक्य तहिर 5 अध्याय आउ सही समय रे प्रभुंकर शिष्य प्रिय शिष्य जो दर्शन देखुअछंती आउ से दर्शन रे आमे देखुअछु जे घोषणा करा जाए जे यही पुस्तक रो मुद्रा किए भांगिबो किए ये मुद्रा भांगिबा को योग्य किए ए सील्ड को भांगिबो ए सील को भांगिबो किए मुद्रा सब भांगिबा को योग्य से मुद्रा से मुद्रांकित से लिपिबद्ध से पुस्तक जहाँकि समस्तंकर विवरणी लिखा जाई अछि भल मंद विषय लिखा जाई अछि विचार लिखा जाई अछि लिपिबद्ध होई अछि आ जेतले घोषणा करू अछंती जे किए योग्य ए पुस्तकर मुद्रा सब भांगिबा निमंते आ सही समय रे एई धरापृष्ठ रे स्वर्ग रे बा पृथ्वी रे केही मध्य योग्य बाहरिले नाही जणे सुद्धा नथिले आउ ताहा देखि जोहन प्रभुंकर दास प्रभुंकर प्रिय शिष्य से क्रंदन करुअछंती जे केही मध्य नाहंती केही मध्य योग्य नुहंती आउ सेही पुस्तकर से मुद्रांकरे रही अछि से रहस्य से निगूढ़ रहस्य अतीत वर्तमान भविष्यतर रहस्य आउ सही समय रे जेतले केही योग्य देखा गले नाही सही समय रे जोहन कांदु अछंती क्रंदन करू अछंती आउ जणे दूत आसी तांको कहू अछंती जे क्रंदन कर नाही जणे दूत आसी तांको कहू अछंती जे डोंट क्राई जणे अछंती जणे योग्य जे कि ए पुस्तकर मुद्रांक सबु भांगिबे आउ से होछंती सही सिंह ही इज द लायन प्रकाशित वाक्य तहिर 5 अध्याय 5 पद लिखा जाए जिहुदा वंशजात सही सिंह से मुद्रा भांगी फिटेबा निमंते से विजयी होई अछंते से जिहुदा वंशर सिंह से मुद्रा भांगी फिटाई बा निमंते से मुद्रा भांगी फिटाई बा निमंते से विजयी होई अछंते से होचंती सही सिंह तेबे सिंह देखा गले कि एठी आम सुंदर छवि देखु अच्छु जदि कहा जाए नहीं तो सेठी अच्छी से एरोप्लेन जदि कहा जाए अच्छी निश्चित भाव में देखा कौटी अच्छी से दृश्य जदि कहवा नहीं से बाघ अच्छी देखा आम देखा निमंते चेष्टा करें कौटी से बाघ अच्छी से व्यक्ति विशेष सेठी अच्छे आम आमर मनरे से उंकी मार आम किए से व्यक्ति देखा निमंते इच्छा प्रकाश करवा जोहन मध्य से प्रकार इच्छा प्रकाश करेंगे आउ से अनै रही जे कौटा से सिंह कौटा से जाकुब वंशजात से सिंह किंतु आम देखु एक सुंदर छवि 6 पदरे लिखा जाए आउ सिंह बदल रे सेठी दंडमान होइछंती ठिया होइछंती से मेष शावक से सिंह दृश्यमान हेउ नाहंती से महापराक्रम से शक्तियुक्त तांकर प्रकृत छवि ताहाक दृश्यमान हेउ नाही किंतु सही समय रे जोहन देखु अछंती जे एक मेष शावक आ निश्चय तार गुरुत्व एवं तात्पर्य रही अछि 9 पदरे आम देखुछु 6 पदरे जे से मेष शावक 9 पदरे आम देखुछु जे 4 प्राणी और 24 प्राचीन से माने उबुड़ हेले प्रणाम कले तले पड़गले एवं सही समय से नूतन गीत गान कले सही समय से नूतन गीत गान कले से मेष शावक निमंते से मेष शावक निमंते जे कि योग्य से ही मुद्रांकित से ही पुस्तकर मुद्रा फिटाई भांगिबा निमंते जे कि विजयी होई अछंती तांकर स्तुति वंदना करिबा निमंते से माने नूतन गीत गान कले आउ से गान कौन तुम्भे से ही पुस्तक नेबाकू और से मुद्रा सबू भांगिबाकू योग्य अट
कारण तुम्भे हत होइथिल पुणी आपणा रक्तदान द्वारा सर्वगोष्ठी भाववादी वंश और जाति मध्यरु ईश्वरंक निमंते लोकमानकु किणी अछ। तुमे से मेष शावक, तुमे से बलिकृत मेष जे कि जगतर पाप बही नहीं गल, जे कि आपणा से पाप शून्य से रक्त झराइल, आओ तुमे ही योग्य कारण तुमे हत होइथिल पुणी आपणा रक्त दान करिबा द्वारा सर्वगोष्ठी सर्वजाति सर्वभाषावादी सर्व वंशर लोकमानकु तुमे ईश्वरंकर निमंते किणी अछ। आज एक प्रसंग रे आज वाक्य प्रदान करने निमंते मु प्रस्तुत होई अछि। आउ ताहा होछि द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, से रक्त, से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से रक्त जहा कि पवित्र पाप शून्य शुद्ध परिष्कार से निर्मल आउ से रक्त जे कि से मेष शावक बलिकृत मेष शावक से पितांकर इच्छा अनुसार आपण रक्त झराइले। से रक्त विषय रे प्रिय माने से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से रक्त विषय रे आज आम चिंता करिबा। जीवन रे आमे देखुअछु विभिन्न समय रे जेतेबेले युद्ध जेतेबेले कौन से प्रकार द्वंद्वपूर्ण विषय एक मध्य घटुअछि, विभिन्न प्रकार लोक जेतेबेले एक सहित झगड़ा करिबारे एक सहित युद्ध करिबारे एक क्षति करिबारे आज से माने उद्योगी हेई अछंती, तत्पर होई अछंती। विभिन्न स्थान रे आज से रक्त झरी पड़ुअछि, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त जहा कि पाप शून्य, जहा कि निर्दाग, जहा कि शुद्ध, जहा कि शक्तियुक्त से बलिकृत से रक्त आउ ताहा होछि से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से रक्त। आमे धर्मशास्त्र रे मध्य आमे देखुअछु जे आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पर्यंत विभिन्न स्थान रे ए रक्त झरिबार सब घटना सब देखुअछु। निश्चित भाव रे जीवन रो प्रतीक होछि रक्त। ब्लड स्टैंड फॉर लाइफ। यदि रक्त समाप्त जीवन रे तेबे जीवन रो अंत हेउछि। प्रथम रक्तस्राव आमे देखुअछु जेतेबेले प्रथम मनुष्य से आदम एवं हवा जेतेबेले से निजको उल्लग्न देखिले आ जेतेबेले ईश्वरंकर ठारू निजको से माने लुचिबा निमंते चेष्टा कले, निजको दूरेई देले आ सही समय रे सेमानकर लज्जा निवारण सकाशे एक पशु को प्रभु वध कले एवं तद्वारा तार सही लोम द्वारा सेमानकु सेमाने प्रभु सेमानकु वस्त्रान्वित कले। सही समय ठारू आमे देखुअछु जे सही रक्त स्रावर कथा। तेबे मनुष्यर परित्राण निमंते मनुष्यर सुरक्षा निमंते मनुष्य को सुरक्षा देवा निमंते रक्तर आवश्यक हैला। सही समय ठारू रक्तपात र घटना आमे देखुअछु। सही समय ठारू रक्तपात र घटना आमे देखुअछु। सही समय ठारू रक्त झरिला, रक्त बहिला, रक्तपात हैला आउ से रक्तपात हैला मनुष्यर सुरक्षा निमंते, मनुष्यर उद्धार निमंते, मनुष्यर परित्राण निमंते। फ्रॉम दैट टाइम it became a symbol
blood became a symbol of the salvation of man. କଇନ ଏବଂ ହେବଲଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କଇନ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଣି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ହେବଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ହେବଲଙ୍କର ସେ ବ୍ଲଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ କଇନଙ୍କର ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରକ୍ତପାତ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବହିଲା, ରକ୍ତ ଝରିଲା ଏବଂ କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଜଗତରେ ସେଇ ପାପ, ସେଇ ଅରାଜକତା, ସେଇ ରକ୍ତପାତ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଜାତି ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦେଶ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ, ରକ୍ତପାତ ହେବ। ସେଇ ମୋସା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତପାତର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରିଡିମ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଫାରୋ ତାର ହୃଦୟ ମନକୁ ସେ କଠିଣରୁ କଠିଣ କରି ବସିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ବଧ କରାଯିବ, ତାକୁ ବଧ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଠିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ଦେଇ ଲଗେଇଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ରକ୍ତପାତ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତପାତରୁ, ସେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହ ଦେଶକୁ, ସେ ମନୋନୀତ ଦେଶକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ବା ରକ୍ତ ଝରେଇବାର କଥା, ରକ୍ତ ବହିବାର କଥା, ରକ୍ତପାତ ହେବାର କଥା। ଆଉ ଏ ରକ୍ତପାତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ରକ୍ତ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସିଂହ ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ବଳିକୃତ ମେଷ, ସେ ବଳି ହେଲା ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏକି ଆପଣ ରକ୍ତ ସେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ବହାଇଲେ, ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କିଣିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ରକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସାଲଭେସନ୍, ପରିତ୍ରାଣ। ସେ ରକ୍ତ ସେହି ସାଲଭେସନ୍ର, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ସେହି ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ ବଳରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ,
से रक्तर स्पर्श नहीं जे पर्यंत से बलिकृत मेषसाहेब रक्त मध्य आम नहूँ से पर्यंत आमर परित्राण असंभव। सो इफ यू आर नॉट अंडर द ब्लड ऑफ जीसस यू हैव नो होप। जदि आपण से रक्त मध्य नहांती से रक्तर चिन्ह पाई पारि नहांती तेबे मोर आपणकर आशा भरोसा कौन सी प्रकार नहीं ताहा व्यर्थ। यू मस्ट बी अंडर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। से अनुभूति आज आम समस्त अच्छी कि आपणकर अच्छी कि नहीं मु संपूर्ण भाव रे से प्रभु यीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा धौत होई अछि परिष्कृत होई अछि। प्रभु मते स्वच्छ करी अछंती मते से चिन्हट देई अछंती मते से उद्धार करी दे सारी अछंती। तेबे से प्रभु यीशु ख्रीष्ट रक्तर प्रथम अर्थ होची से परित्राण। द्वितीय विषय से रक्तर अर्थ होची रिमिशन फॉरगिवनेस। आमे धर्मशास्त्र गोटे अंश देखूँ माथ्यू 26 अध्याय तहेर 28 पद लिखा जाए 26-28 रे एथिरु समस्ते पान कर। प्रभु यीशु ख्रीष्ट शिष्य मान कहले एथिरु समस्ते पान कर कारण जो नियमर रक्त अनेकंक पाई पाप क्षमा उद्देश्य रे पतित हेउअछि ए मोहर सही रक्त फॉरगिवनेस रिमिशन आउ थरे उद्धार क्षमा से रक्त द्वारा ही मनुष्य प्राप्त होता है। पुरातन नियम रे आमे देखुचु विभिन्न व्यवस्था प्राय इस्राएल लोक माने जिहुदी लोक माने दुई थर मंदिर को जाउथिले आउ बलि उत्सर्ग करा जाउथिला आउ रक्त से व्यवस्था पुस्तक रे से अल्टर रे आउ से इस्राएल लोक मान ठरे याजक छिंची दउथिले एवं पाप क्षमार घोषणा शुणाउथिले। नूतन नियम रे आमे देखुअछु से ही प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से दया से अनुग्रह से प्रेम क्षमा आमान को निमंते प्रभु प्रसारण कले एक्सटेंड कले आउ से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमे परित्राण पाई अछु। से रक्त रे प्रभु गोटे नुआ नियम से स्थापन कले से रक्तर से नूतन नियम प्रभु आम हृदय रे से प्रदान कले। तृतीय विषय में देखुअछु जे आमर जीवन को सत्य यथार्थ धार्मिक गणना करि थाए सही रक्त। रोमियो 5 अध्याय 9 पद लिखा जाए रोमन्स 5:9 लिखा जाए अतएव यह आहुरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबा। पवित्रता सहित अपवित्रतार कौनसी संपर्क नहीं। पवित्र पवित्र महापवित्र से परमेश्वर तांकर संस्पर्श रे आसीबा निमंते तांकर निकटवर्ती हेबा निमंते जनको तांकर अनुग्रह दया पवित्रता आवश्यक। सही पवित्रता मनुष्य कौन सी प्रकार निजस्व पाइबा निमंते सक्षम नुहे। यह ईश्वरंकर व्यवस्था यह ईश्वरंकर से वाक्य यह तांकर से योजना से पवित्र परमेश्वर अपवित्रतार कौन सी संपर्क नहीं। आम्भे जेपरी पवित्र तुम माने सेपरी पवित्र हो केतेबेले ताहा संभव केतेबेले ताहा संभव से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा जेतेबेले जड़े धार्मिक गणित हुए सही समय तांकर न्याय तांकर क्रोध रु से उद्धार पाए आउ ताहा ही यथार्थ आउ तद्वारा ही मनुष्य विश्वासी प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर द्वारा धार्मिक गणित हुए आउ ताहा केवल संभव हुए सही रक्त द्वारा से रक्त द्वारा। तेणु रोमियो 5 अध्याय 9 पद लिखा जाए एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक रक्त द्वारा विश्वासी धार्मिक गणित हुए अन्य कौन सी क्रियाकर्म द्वारा नुहे फास्टिंग प्रेयर द्वारा नुहे बड़ वाक्य प्रचार द्वारा नुहे
ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ଆସେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରୁ ଯେ ଆପଣ ପାପ ଶୂନ୍ୟ, ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଜୀବନରେ ତ ଆମର ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭରସା ପାଉ ଯେ ମୋ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି, ମୋର ପାପ ନାହିଁ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ତାହା ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଆମେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ, ଆମର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିଥାଏ। ଆମର ଦେଖିବାରେ, ଆମର କହିବାରେ, ଆମର ଗମନାଗମନରେ, ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଆମେ ପାପୀ, ଆମେ ପାପରେ, ଆମର ଜୀବନ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ପାପ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କହିଲେ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ୱର୍ମ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୀଟ ସଦୃଶ୍ୟ ମନେ କରେ, ଗୋଟେ ଅବର୍ଜନା ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜକୁ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ବଟ୍ ଆଇ have received the forgiveness and justification through Christ Jesus, through his blood. ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ସେ ଯଥାର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଝିଅ ତାର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ, ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ? ଆଉ ତା ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ସେଇ ବିଚାରକ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଝିଅ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ, ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଚାରବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୟା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ପାପର ବୋଝ ତା ଉପରେ ରଖି ଆମକୁ ନିର୍ଦାଗ ନିଷ୍ପାପୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବାଇ ଫେଥ୍। ଯଦ୍ୟପି ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରେ। ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ସହଭାଗୀ କରାଏ, ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦ, 1 John 1st chapter verse 7 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ।
जदि आमे तांकर सहभागी हेई अछुं ईश्वरंकर सहित से ज्योतिर आचरण करूअछुं तेबे प्रिय माने से रक्त आज आम निमंते मध्य झरी अछि। आज मध्य से जीवंत रक्त आम निमंते एवेलेबल अछि। प्रभु ताहा रखी अछंती से व्यवस्था आउ से रक्त आम को परिष्कार करे। विगत वर्तमान एवं भविष्यतर पाप रु प्रभु आम को स्वच्छ करते निर्दाग करते आउ प्रस्तुत करते ईश्वरंकर सम्मुखरे दंडमान हेबा निमंते। विगत केवल नुहे वर्तमान केवल नुहे भविष्यतर दागरु पापरु से आम को परिष्कार करते निर्दाग करते एवं आम को तांकर छामुरे ईश्वरंकर छामुरे दंडमान हेबा निमंते से आम को से प्रस्तुत करते। जेतेबेले स्वर्णकारक सोना को स्वच्छ करे निया रो व्यवहार करि थाए। एक पात्र रे किछि जलीय पदार्थ रखी से निया सम्मुखरे ताहा रखि थाए एवं तद्वारा से अग्नि द्वारा सुनार जहाँ सब मैला विषय रही अछि अवर्जना विषय रही अछि ताहा सब सेपरेट हो जाई थाए परिष्कार हो जाई थाए। आउ सही प्रकारे से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा पापी परिष्कृत होता है स्वच्छ होता है ईश्वरंकर निकटरे सम्मुखा सम्मुखी हेबा निमंते से अधिकार पाई थाए संतान संतति हेबार से अधिकार पाई थाए। आउ सही प्रणाली रे सही प्रोसेस रे प्रभु आमन को नियंते जेतेबेले आमे पाप स्वीकार करूँ मन फेरण करूँ विश्वास करूँ से रक्त रे से बलिकृत मेष ठारे प्रभु आमन को स्वच्छ परिष्कार करते। पंचम विषय से रक्त आमर जीवन रे से अनंत शांति प्रदान करे से अनंत शांति प्रदान करे। कलसियो तहर प्रथम अध्याय 20 पद रे लिखा जाए कलसियंस 1:20 रे लिखा जाए पुनि ताहांक क्रूसर रक्त रे सही शांति स्थापन करी पुनि ताहांकर क्रूसर रक्त रे सही शांति स्थापन करी ताहांक द्वारा अपना सहित समस्तर मिलन करी अछन्ते। हाँ ताहांक द्वारा पृथ्वी वा स्वर्ग रे स्थित समस्त विषय से मिलन करांती। आज ख्रिस्टियान आज पड़ोसी भाव रे आज आम मान मध्य अमिलन अच्छी कि देश विदेशर कथा टिके दूरे रखिबा जाति जाति विरुद्ध रे नेशन नेशन भितर गोष्ठी गोष्ठी विरुद्ध रे अमिलन युद्ध इत्यादि इत्यादि विषय रही। ए समय रे अफगानिस्तान रो कथा आमे देखुचु विभिन्न प्रकार घटना आमे देखुअछु लोके केते स्वार्थपर से मनोभाव रे आज आचरण करूअछन्ते मंद विषय को समस्त देशर स्वीकृति प्रदान करा जाउअछि विभिन्न प्रकार विषय अशांतिर वातावरण तेबे सेटा तो विश्वर कथा देश विदेशर कथा आज पड़ोसी पड़ोसी मध्य आम मिलन अच्छी भाई भाई मध्य कौन आज आम सुसंपर्क अच्छी। प्रिय माने विश्वासी प्रभु जीशु ख्रीष्टर से रक्त रे शांति प्राप्त होई अछि आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट अपना सहित समस्त रक्त द्वारा से शांति स्थापन करी द्वारा अपना सहित समस्त मिलन करी अछन्ते जे रक्त रे अछि प्रभु जीशु ख्रीष्टर रक्त द्वारा से जे धौत होई अछि ताठरे अमेलन नाही से परिवार रे से पड़ोसी पड़ोसी मध्य मिलन अच्छी आ प्रभु जे कि मिलन स्थापन करती। आज आम अनेक 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 समय आम कठोर हो जाइछुं आम अन्य को क्षमा देवा निमंते आज आम कठोर हो जाइछुं। प्रिय माने प्रभुंकर रक्त आम को सम्मिलन प्रदान करने निमंते सक्षम। तीन गोटी शांतिर विषय लिखा जाए ईश्वरंकर सहित शांति आम प्राप्त होता से रक्त द्वारा पवित्र आत्मा आम शांति रे बसवास करिथां। तृतीय विषय जहाँकि जाति जाति मध्य देश देश मध्य शांति जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसबे तृतीय विषयटी सफल हेब जाति जाति देश देश मध्य जो अराजकता अच्छी ताहा दूरे जीव आ से समय शांति उपस्थित हेब।
षष्ठ विषय से रक्त आमको से ईश्वरंकर छामुरे प्रवेश करिवार से स्वीकृति प्रदान करिथाए एक्सेस प्रवेश करिवार स्वीकृति प्रदान करिथाए। एब्री तहिर 10 अध्याय 20 पद लिखा जाए जे सही पथरे जीशुଙ୍କ रक्त द्वारा महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिवा निमंते साहस थिबारु सही पथरे जीशुଙ୍କ रक्त द्वारा महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिवा द्वारा कहा द्वारा आम प्रवेश करि परिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର रक्त द्वारा सही पथरे जीशुଙ୍କର रक्त द्वारा महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिवा निमंते आम साहस थिबारु केतବେଳେ साहस पाइब से रक्तर पथरे जे अग्रसर हेब आ तार निमंते पथ उन्मुक्त हेब का लिखा जाए 19 पद लिखा जाए पूर्व को टिके जीवा 10-19 प्रकाश एब्री जीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा जो नूतन और जीवनदायक पथ आम निमंते प्रस्तुत करियछंती प्रभु अपना शरीर रे आम को से पथ प्रदान करते जीशु होउछंती से विच्छेद वस्त्र जड़े विशिष्ट दास को जड़े पचारे जे से क्रूसार्पित हेबा समय रे से मंदिर से जो परदा थिला जो भेल थिला ताहा ऊपर तल पर्यंत 2 खंड हैला पथ उन्मुक्त कला ताहा आमान को निमंते पथ उन्मुक्त कला जड़े प्रभुंकर दास को जड़े पचारे जे केते बड़ पथ केते ओसारिया केते लंबा आओ प्रभुंकर दास तांको कहिले उत्तर दे जे आपण जेते पाप कले मध्य जे कौनसी अवज्जन परिपूर्ण होइथिले मध्य से प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा धौत शरीर रे से पवित्रीकृत हेई से विच्छेद वस्त्र मध्य से उन्मुक्त वस्त्र मध्य प्रवेश करवा आपण जेते सक्षम सेते आपण निमंते पथ उन्मुक्त रही अछि। आज आम जेते अवर्जनापूर्ण हेले मध्य जेते पाप रे परिपूर्ण हेले मध्य प्रभु सेते ओसारिया पथ आमान निमंते रखी अछंती सेते बड़ सुजोग आमान निमंते रखी अछंती। आज से अनुग्रह दया आमान निमंते प्रभु यथेष्ट प्रचुर भाव रे प्रभु प्रदान करी अछंती। आओ से होछंती विच्छेद वस्त्र से होछंती से विच्छेद वस्त्र से ही आमानकर पथ से ही एकमात्र माध्यम तांको देई ही मनुष्य विश्वासी ईश्वर निकट में प्रवेश करि पारे। तेबे सही पथरे जीशुंकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करिवार साहस थिबारु तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वारा तांकर माध्यम रे ही से रक्त द्वारा ही जड़े प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारे। आजिर जीवन रे अनेक प्रकार रोग व्याधि समस्या जिते ब्लड एक आरिक को दिया होउछि आउ देवा द्वारा मध्य अनेक रोग एक आरिक मध्य प्रवेश करुछि इत्यादि इत्यादि विषय किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त जहाँकि प्योर राइट टाइप ऑफ ब्लड नो पॉल्यूशन आउ योग्य यथार्थ वर्दी ब्लड ऑफ क्राइस्ट आउ से ही प्रभु जीशु ख्रीष्टंक रक्त 3 गोटी विषय एकम्प्लिश करि थाए। प्रथम टी कौन इट सैटिस्फाइड गॉड यह ईश्वर को शांति प्रदान करे जो एटोनमेंट जो बलिदान जो रक्त प्रभु जीशु ख्रीष्ट ढालिले ताहा ईश्वर निकट रे ताहा शांति प्रदान करि थाए जे प्रभु अपना सृष्टि को से पुणी थरे से प्राप्त हेले कार्य समाप्त हैला जो योजना निमंते जो लक्ष्य निमंते ईश्वर आपण एकमात्र पुत्र को प्रेरण करथिले आज से ही बलि से व्यवस्था को सफल करे से रक्त घेनी से महापवित्र स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट उपस्थित होई अछंते आओ ईश्वरंकर से इच्छा सफल करिछंते रक्त से ढाली देई अछंते। द्वितीय विषय जे एही रक्त पापी को
ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ରକ୍ଷା କରେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏହା ଶୟତାନର ମୁଖକୁ ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶୟତାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପବାଦକ। ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ତୁମ ଦାସ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ। ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ସେ ଆମର ସେଇ ଉତ୍ତମତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷମାଶୀଳ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସେ ରକ୍ତ ଝରାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେଇ ବଳ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଦୟା ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରେମର ରକ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛୁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ହିଁ ସେଇ ସମୟ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ, ମୋର ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ସେ ଗୌରବମୟ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଝରିଥିବା ସେ ରକ୍ତ, ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ନିମନ୍ତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛ। ରକ୍ତ ଝରାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ଯେଭଳି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରି ତୁମଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ସଦାକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପିତା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତର ସଦା ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।